Lijep pozdrav, dragi moji, i dobro mi došli. Danas primamo jednu predivnu tortu. Ako nije najukusnija, onda je jedna od najukusnijih. Iskreno se nadam da će vam se svidjeti. Prvo će nam trebati 4 komada velikih jaja. Odvojit ćemo bjelanca i žumanca. Bjelanca sačuvajte za kasnije, a mi ćemo prvo spremiti kremu. Za kremu nam trebaju 4 komada žumanaca, 70 grama šećera. Ovo malo promiješajte pa dodajte 20 grama kakao praha, 20 grama gustina. Malo promiješajte pa dodajte 200 ml mlijeka. Smjesu stavite na šporet i miješajte svo vrijeme. Za nekih 5 minuta dobit ćete ovako gustu kremu. Skinite je sa vatre i u vrelu dodajte 75 grama putera i 100 grama čokolade. Miješajte dok se puter i čokolada ne otopi. Zatim ovu kremu prosijte kroz sito, pokrijte je sa prozirnom folijom i držite je u frižideru najmanje 1,5 sat da se dobro ohladi. Jako nam je bitno da krema bude potpuno hladna prije nego što je počnemo mutiti. Sada spremamo najbolji dio, a to je pralina. Treba nam 100 grama badema, 100 grama lješnjaka. Ovo ćemo peći u rerni zagrijanoj na 180 stepeni nekih 5 minuta. Ništa nećemo ljuštiti, ostavite da se malo prohladi. U žerku stavite 150 grama šećera i napravite svijetli karamel. Miješajte da se sav šećer fino otopi. Ovo je suhi karamel, smijete ga miješati. Kad dobijete ovako finu boju, sklonite sa vatre, dodajte orašaste plodove, sve fino izmiješajte da se oblože bademi i lješnjaci šećerom, stavite na papir za pečenje i za nekih 10-15 minuta ovo bi trebalo da bude čvrsto, da možete da lomite. Ono što nam je najvažnije sad, od ove tvrde mase treba da dobijemo pastu. Ako imate dobar multipraktik, nećete imati nikakvih problema. Ovaj moj je star 20 godina. Ja ga koristim za samo da usitnim ovo sve, a poslije ću nastaviti u drugom blenderu. Ako imate dobar food procesor, nemate problema da napravite pastu. Međutim, ako imate klasični, obični blender kao ja i većina nas, nije baš tako jednostavno. Prvo usitnite krokant. Ako nemate neki veći multipraktik, onda izlupajte, stavite u kesu, izlupajte čekićem za meso ili izlupajte dnom neke debele šerpe. Treba da što više usitnite krokant i tek onda da ga prebacite u blender koji imate i da meljete. Ono što je bitno, ne smijete prestati dok ne dobijete finu pastu. Povremeno, znači ovo što se okolo skupi, spustite i idite dok ne dobijete pastu. Ako prekinete ovaj proces prije nego što se oslobodi prirodno ulje iz badema i lješnjaka, niste ništa postigli. Znači ne smijete unutra dodati nikakvu tekućinu, nikakvo ulje, jer pralinu dobijete taj miris i okus tek kada se prirodno ulje iz orašastih plodova oslobodi. Evo, mi smo sad blizu, još kratko ću promiješati, znači trebalo mi je nekih 5 minuta da dobijem ovo. Sad ću u to da dodam 100 grama otopljene čokolade i još malo ću sjediniti. Znači budite strpljivi, ako vam je blender slabiji, odmarajte ga, ali nastavite da mutite dok ne dobijete ovakvu finu pastu. U to ćemo dodati 3 kašike mljevenog plazma keksa i ovo ostavite sa strane. Ja inače ovaj kolač složim u ovako nekom silikonskom kalupu, ali danas ću u obični. Za okolicu koristit ću celofan, možete koristiti i acetatnu foliju, ali je celofan bolji. Na dno kalupa stavljam običnu kesu, postavite kao što biste postavili papir za pečenje i odstranite višak. Pokvasit ću ivice da se celofan lakše zalijepi i posušit ću dno.
Ovo je kalup prečnika 21 cm. Krema je sad potpuno hladna. Kad je dotaknete, osjetite da je hladna. Mutite je mikserom nekih 10-15 sekundi, onda sa špatulom malo sastružite sa ivica zdjelice i nastavite mutiti. Vidjet ćete, krema će jako brzo da posvijetli i da postane gusta. To je to što nam treba. Isključite mikser, malo je promiješajte, pogledajte kako je divna. Jedan dio kreme stavite uz rub kalupa i podignite ivice kao kada pravite tart. Zatim na dno stavite kremu i gledajte dobro da to poravnate. Opet pogledajte, pa na mjestima gdje vam je obrub tanji nanesite još malo kreme. Sačuvajte 1/3 kreme za kasnije, trebat će nam. Tu kremu koju ćete sačuvati držite na sobnoj temperaturi, a ovo ide u zamrzivač na 10 minuta. Za to vrijeme mi ćemo spremiti koricu. Tu nam trebaju 4 bjelanca, 5 kašika šećera. Umutite dok ne dobijete ovakav šaum, neću vas puno daviti sa koricom. Dodajte 100 g mljevenih badema, stavite u kalup prečnika 21 cm, pecite na 180 stepeni nekih 13 minuta, znači pečena korica je čvrsta na dodir, toplu je odvojite od ivica kalupa i ostavite da se potpuno ohladi. A mi ćemo sad da nastavimo dalje. Naša krema se stisla, sad ćemo preko nanijeti pralinu i poravnati. Sad, zašto ovo radimo? Zato što želimo preliti sa sjajnom glazurom, zato nam treba savršeno ravna torta i treba nam zaleđena. Ako ne želite ovako da pravite, vi tortu poslije možete složiti tako što stavite koru, pralinu, mus i onda prelijete s čim god vi želite. Kad ste stavili pralinu, spustite ove ivice ako su previsoke, jer ćemo poslije staviti koru preko. I ovo ide u zamrzivač na 10 minuta. Nanesite još malo kreme uz rubove i samo malo poravnajte, pa ćemo da stavimo preko toga koricu. Korica je sada za nijansu manja, iako je pečena u istom prečniku. Stavite koricu i sa strane nanesite još kreme. Kremu možete prema unutra potisnuti tako što ćete se poslužiti sa špatulom. Kad to sve fino poravnate, torta nam ide opet u zamrzivač. Ovaj put najbolje da je ostavite preko noći. Ja nisam držala cijelu noć, bila je 5 sati u zamrzivaču. Otklonite kalup, sad se sve jednostavno skida, celofan, prevrnite. Ja sam se poslužila sa dnom kalupa jednog, odvojite to sve i sad, ako vam ovdje ima nekih neravnina kao što je sad kod mene, samo nanesite malo kreme. Uvijek znači ostavite 1 kašiku otprilike da imate za svaki slučaj. Pošto je torta hladna, krema se automatski skuplja. Sad ćemo je preliti sa našom finom glazurom. 1 vrećicu želatine stavite u 50 g vode, promiješajte, ostavite da nabubri. Ovdje imamo 150 g šećera, 75 g vode, 100 g slatkog kondenzovanog mlijeka i 100 g glukoze. Ako nemate glukozu, objasnit ću vam šta da radite. Ovo ćemo prokuhati i preliti preko 150 g bijele čokolade. Miješajte malo da se čokolada otopi, dodajte želatinu i sad miješajte dok se sve ne otopi. Procijedite kroz cjediljku i ovo ćemo podijeliti sad na 2 dijela zato što ću koristiti 2 boje. Ako ne želite, možete ostaviti istu boju. U jedan dio stavljam bijelu, u drugu stavljam crvenu i ovu ću izblendati sa blenderom. Kratko, vrlo kratko, nekoliko sekundi nakon što ste izblendali, špatulom samo malo promiješajte da se oslobode mjehurići. Ovo sipajte u neku drugu posudu i ono što je jako bitno,
Ovu glazuru morate dovesti na temperaturu od nekih 32 stepena. Sad, ako nemate termometar, bitno je da je glazura mlaka. Ne smije nikako biti vruća, inače će da otopi fil i curit će sa kolača. Bolje je da bude hladna nego da bude vruća, samo da znate. Prelivamo je preko zaleđenog kolača, idemo od ivica prema unutra. Ostaće vam glazure, možete je poslije iskoristiti, zagrijati i iskoristiti za nešto drugo. Kolač nakon toga ostavite u frižider, kad se okapa, ostavite ga da se odledi i možete da se služite. Za neki otprilike 2-3 sata u frižideru kolač će se odlediti. Isjecite ga zagrijanim nožem i ostavite na sobnoj temperaturi da se opusti nekih 10 minuta prije nego što ga poslužite. Dragi moji, to je to za danas. Hvala vam puno na lajkovima, komentarima, dijeljenjima. Vaša podrška mi puno znači. Do sljedećeg kuhanja ostanite mi zdravi i nasmijani. Puno poljubaca od vaše Arijeve kuhinje.